नमस्कार बंधुगण, आज आम किसी एपरी जिनिस देखा जाऊँ जहाँ आपणाई निज जीवन को उन्नत करें। प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन को उन्नत करने को चाहती एवं सफल होगा चाहती, किंतु केतेक समय आम बहुत किछि करबा परे मध्य आम जीवन को उन्नत कर पारुना। एपरी परिस्थिति रे एपरी किछि जिनिस मन रखिबा बहुत जरूरी बंधुगण, जहाँ आपणाई आपण निज जीवन को उन्नत करें एवं जीवन में सफलता पाइबे। तेणु बंधुगण, जदि आपण मध्य सही जिनिस गुड़िक विषय जानिबा को चाहुचंती तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आसंतु देखिबा सही जिनिस गुड़िक कौन। नंबर 1, रिस्क नेबा पूर्व एक योजना करंतु। जीवन को भल भाव में बंचिबा पई आमको जीवन में अनेक थर रिस्क नेबा को पड़ी थाए। रिस्क नेबा एक प्रकार जीवन एक अंश, तेणु आमे केबे भी रिस्क नेबा को भय करबा उचित नुह। कारण जीवन में सब प्रकार विपद बड़ एवं छोट आसीबो, किंतु आपण को मन रखिबा को हेबो जे आपण को आपणकर जीवन लक्ष्य सहित जड़ित किछि योजना करबा को पड़िबो। कारण योजना न करी आपण आपणकर लक्ष्य को विच्युत होई पारंती एवं आपण ठीक भाव में जानि परिबे नाही जे आपण को कोन करबा को पड़िबो। तेणु प्रथम एक योजना करंतु एवं तापर सही अनुसार आपणको लक्ष्य आड़ को अग्रसर हेबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। मझिरे जेते विपद आसिले मध्य आपण सेगुडी को सहजरे सामना करि परिबे एवं सेगुडी को परास्त आड़ को बढ़ी परिबे। नंबर 2, सर्वदा आपणको आत्मविश्वास दृढ़ रखंतु। आपणको जीवन को भल भाव में बंचिबा एवं जीवन में सफल हेबा पई आत्मविश्वास रहिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। तेबे ही आपण जीवन में कोनोसी काम सहजरे करि परिबे एवं जदि आपणको आत्मविश्वास नाही तेबे आपण किछि हासिल करि परिबे नाही एवं सही समय रे आपण जीवन में केबे भी रिस्क नै परिबे नाही। बरं आपण रिस्क नेबा पूर्वरु किंबा अन्य कोनोसी काम आरंभ करिबा पूर्वरु हार मानि जिवे। आपण भाबिबे जे आपण सही काम करि परिबे नाही, कारण आत्मविश्वास द्वारा सब किछि संभव। तेणु सर्वदा एही कथा मन रखंतु बंधु माने जे जीवन रे परिस्थिति जा हेउना काहेकि आपण सर्वदा आपणकर आत्मविश्वास को दृढ़ रखिबा उचित। नंबर 3, सर्वदा बड़ स्वप्न देखंतु बंधु। जदि आपण जीवन रे प्रत्येक काम रे सफल हेबा को चाहुछंती तेबे आपण को निश्चित भाव रे आपणकर अभ्यास रे किछि परिवर्तन करबा को पड़िबो। कारण जणे सफल व्यक्ति तांको जीवन रे केबे भी छोट स्वप्न देखिबे नाही, तांको स्वप्न सब बेले बड़ होई थाए। तेणु आपण मध्य सफल हेबा पई सर्वदा बड़ स्वप्न देखिबा अभ्यास करबा उचित। एक बड़ लक्ष्य स्थिर करंतु एवं एथि पई कठिन परिश्रम करंतु। कारण बंधु माने जदि आपण आरंभर छोट स्वप्न देखिबे एवं आपणको जीवन रे छोट लक्ष्य रखिबे तेबे आपण केबे भी बड़ स्वप्न साकार करि परिबे नाही। तेणु बंधु माने सर्वदा बड़ स्वप्न देखंतु एवं जीवन रे निजर लक्ष्य रखंतु। या सहित याको सही अनुसार स्थिर करंतु, जहा द्वारा आपण सहजरे आपणकर बड़ लक्ष्य हासिल करि परिबे। नंबर 4, लक्ष्य नुहे याको हासिल करिवार उपाय बदलांतु। किंतु जेतेबेले सेमानकु सफलता मिले नाही सेमाने सेमानकर लक्ष्य बदलाई दियंती। यह आदौ करबा उचित नुहे। जदि आपण सफलता पाउनाहंती तेबे ताहा हासिल करिबा उपाय बदलांतु, आपणकर लक्ष्य नुहे। हां, जदि कोनोसी कार्य कष्टकर हेउछि एवं आपण सही कार्य करिवारे बारंबार विफल होउछंती तेबे सही कार्य करिवारे उपाय बदलांतु, काम नुह। जदि आपण यह करंती तेबे आपण सही काम रे सहजरे सफल होई परिबे। कारण आपणकर जेते थर इच्छा पद्धति परिवर्तन करि परिबे, किंतु अति कम रे आपण आपणकर लक्ष्य हासिल करिबा पई किछि उपाय बाहर करिवे एवं मो ऊपर विश्वास करंतु आपण निश्चित भाव रे याको हासिल करि परिबे। किंतु जदि आपणकर लक्ष्य परिवर्तन करंती तेबे परे जदि आपण बारंबार नूतन लक्ष्य हासिल करि परिबे नाही तेबे आपनको याको मध्य परिवर्तन करबा को पड़िबो एवं एही परि भाव रे बारंबार परिवर्तन करबा द्वारा केवल आपणकर समय नष्ट हेबो नाही, बरं यह संभव जे हार मानि जिवे एवं जीवन रे केबे सफल हेबे नाही। सर्वदा एही कथा मन रखंतु बंधु माने जे केबे लक्ष्य बदलांतु नाही, बरं ताहाको हासिल करिवार उपाय बदलांतु एवं आपणको लक्ष्य पई कठिन परिश्रम करंती तेबे आपण निश्चित भाव रे याको हासिल करि परिबे बंधु माने। नंबर 5, समयर मूल्य बुझंतु। जीवन रे अनेक मूल्यवान जिनिस अछि जहा आपण निश्चित भाव में हासिल करि परिबे। जदि आपण चेष्टा करंती
କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଥରେ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ଏହା କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସାରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସମୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ଥରେ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ପୁଣି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ପାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଏହା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଭୁଲ ପରିଛବି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏହା କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପରେ ଆପଣ ବାହାରେ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଆଦୌ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସମୟର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବ ଯେ ଆପଣ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ। ତୁମେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହା କର ତେବେ ତୁମର ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସାରାଦିନ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାର ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 6, ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆରମ୍ଭରେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯାହା ଯୋଗୁଁ